Huriani tuhata adorang sota mulai pertanyaan tabornginon ima perpunguan bodari ujung tahun. Jumolo mahita martangiang di bagasan rohatabe. Martangiang mahita. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Namar pungudo hita diborngin ujung tahun 2020-on. Dang apala sadia leleng nai. Tinggal honot tama tahun 2020. Jalabongot mahita tu tahun 2020 sada. Di ujung ni tahunon. Rikot do maruti-ruti hita marningot padalanan naung tabolus. Uhud laos songon na mangalap gogo. Adorang so tauduti padalanan tay. Atong aha masih suhara nota tu Tuhan pardenggan basai. Sai parohai mahami, mamilangi aka ari-ari nami. Asa dapotan rohana bisuk kami. Nuaing bongot mahita tu persauran nabadia. Laho mamuji dohot pasangapon tuhatai. Marsal puan do akataon. Alai manoktong do hata ni debata. Dibaheni. Rab mahita mengendehon sangap digwarnai. Tapangiar suarata. Laho mamuji Tuhani. Marede mahita. Mar hite-hite guarni debata ama. Dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tondi perbadia na tumapa langit dohot tanaon. Amen. Dungo mahamu. Jala martangiang. Asa unang hamu bongot tu bangujunan. Managam mahamu. Dungo mahamu jala martangiang. Aidang di boto hamu manang adigan tikini. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang. Di bahai kodo anak haholongan ni roham tutor ni patik. Asa di palua akan aginom goman ni patik. Urupi hami.
asa dohot hami dapotan haluau ni. Jala asa mian hami di bagasan harajaonmu. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita. Tangyok kamu ma patik ni debata di perpunguan bodari ujung ni taunon. Taha porsai jala taha tindak kodo. Sada do debata naso marmula naso marujung. Pargogo naso hatu dosan. Naso olo muba. Haposan parbinoto nasun. Naso hadodoan paruhum natigor, parasi roha godang, pardenggan basa. Ibana do namanggohi langit do tano, parroha nasitong, nasun badia, parholong roha. Marhite podaon, tatulak, jalata alo do hasomalan nama dok opung tu debata. Dohot pakilalan na mga rajumi, holan pardinggan basa do debata, dohot roha na makaposi, boy ro pasu-pasu, siyan sumangot ni opu, songo na hinasomalhon ni halak si pelebegu. Suang songo ni na majujurari, na barudikon laka, dohot na madja surat ni tangan. Laos marhiti po daon, tatulak do poda na mga rajumi tumibo huwaso ni debata, siyan habadion na dohot holong ni rohana. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na ubar tu patikmi. Amen. Marede mahita. Refleksi persirangan ni tahun Bornginon ima borngin na parpudi di bagasan tahun 2020 satu kinari salpuhonot tama tahun 2020 jala mengotat tama tahun na ibaru tahun 2020 sada meragam donata bolus di tahun 2020 tudos tu roda ni padati na say marhusor. Si pata roro akka parukilon, alay soluk doro muse akka las ni roha. Di loas dohita mangula ulaon, manggotil parbuay ni nataula.
Boy tapaborhat aka yanakot tamar sikola, dolan aka na asing naung taulahon. Marningot salut nai, tamado ikon marlas ni roha hitan waing, ala sahat do hita tu ujung ni taunon. Ale Tuhan, nunga diramoti ho hami, mardalan di bagasan sada taon, huida hami do gudang ni asin ni roham na pinatongon mo di ngulo nami. Sailam gaday mah, holong ni roha nami to, asa say hupuji hami ho, di sandok gulmit ni ngulo nami. Ditiki na barpudion, tabolus do sorimago binuan ni COVID-10 siya, na mabayan torob akadongan na mabiyar, sahat tuna aguan hosa, susa ng padaraman, ala parhusoran ni perekonomian, naso tarbahen mardalan doot dinggan, mangino na doy sahat tuhuriya. Kodang naso boy patupahon pesta Natal, ala dang boy torop marpungu, ala nii, ikon say manggogo hitan waeng, martangiang tutuhatay, ang giat matibu salpu parukilo ni, malum sahlut akadongan na hona virus koronai, asa tung tarbahan sumuang hita, tu parngoluan na dumenggan, lumobi man dinalaho mamangoti tahun na ibaru 2020 sada na naing roon. Ale Tuhan nami, para sini roha jala pardenggan basa doho, saya asima rohami dahami, pasuang mahami tungol na dumenggan, marhite hasusuda ni virus corona siat tonga-tonga ni poptibion, atik tung ala ni hadoson nami, gabe masa akka parukilo ni, tung buas maho manesa saluhut dosa nami. Hamuna akadongan saha porseaon, manok tong dohata ni debata, jala sakap nape, tung sakap hatuaud do, ido nasay toktong di patongon-tongon ni Tuhan itu dihita, atong hatanaima say tahaposi, tagolom toktong, asa pargogon ni hatanay, hita mandalani ari-ari ni ngolo na nilihon nai di hita ganub marsada-sada. Baga-baga taringat tuha sesani dosa. Manoktong dohata ni debata, alani itu debata ma pakirimota, jala unang ganggur hota disi. Idama, dada na hurang ganjak tangan ni Jehovah lau mangurupi hamu. Jala dada marhapal pinggol na somar binege. Borhat mahita di bagasan pos ni roha. Saunari tabegima kur letare.
Marede mahita sian buka di nomor 160 sia ayat 3. Huriani Tuhata, tabegi mahata ni debata turpuk di perpunguan bodari ujung tahunon. Imana tersurat di Psalmen bidu 110 sia, sian ayat 80 sia, 1 ayat 36. Roh di saleleng-leleng nado hot hatami di akka badua gijang ale Jehova. Mar sudut-sudut do hasitong ami, nunga di pojok kota noon, jadi hot majongjong. Rasi rasa sadarion, sai hot do akka uhummu, ai akka no posom do nasida saluhutna. Aut unang patik mina huhahilason, nunga leling mago au di pardang lakon. Rodi saleleng-leleng nado, dang tagamon halupahonokku akka paritami, ai marhiti-hiti akka ido di panguluhoau. Gok di hodo au, sai palua mau, ai akka aturamido na hului. Sa diaropi akka parjahati ido au, nang agon na au, sai akka panindangyon mido huparate-atehon. Sai marujung do huida saluhut na pangabahan, masai hakam do yanggo tonani. Ido sahatna, martua ma akan atumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Tabegima kur punguan ina.
Marede Mahita. Taha tindakon maha porsiautai, songon nahina tindakon nindongata saha porsian disadok portibion, Rab Mahita mandok. Au porsea di debata Jehova, hidu ama pargogo na sohatu dosan, natumo pa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, Ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyan tondi perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit di panghuman si Latus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua torudung ditanom, na mula mangolu dari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudu tu siamun di bata Jehova amanai, pargogo na sohatu dosani di sima ibana paima mula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia dohot dia sisani dosa dohot dia tain na mandok mula mangolu sogot daging di halak naung mate dohot yang luan na sora sudah. Amen. Marede Mahita. Tabegima berita jujur tahun. Kamang kainang ngaing loa samu mahami pasahaton berita jujur tahun manang berita pangulaun di tahun 2020 di tengah-tengah ni Huriata HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah. Alayak kamanga kenang dang apala sudi usaho kami na tersurat di bukun Bu Imam Musien non tapai hutihut di file buku berita pangulau non naong ditongos di share tuita ganu marsada-sada merhitiaka WA pribadi WA group dot WA keluarga. Hamu akamang akainang dihita saluhutna akka nahinaholongan ni debata. Ta puji-puji ma debata pardenggan basai siala asi dohot denggan ni basana do. Ubay terbahi kita boy marpungu. Di gereja manang diinganat tabi di bagasan hahipason dohot lasni roha. Marhite denggan di basana dotong manarihon ngoluta seliling di tahun 2020. Saya diaturhon di bata ahana tahari koton
asa saya boy toktong mardalan nguluta di bagas tabi songoni nang di hurianay. Akama ngakay nang paikot tabulus ragam niak kanamasa alailas disido tahilalahon padonganion ni debata tuhita. Tung si pata borat petahilala nguluon laos disido ikon pakila lauta songod dia debata sayro madongani jala margogoyho kita. Songonima tabulus tahun 2020 diragam niak kana maul ala ni pandemi COVID-19 namasai. Alai laos disido debata margugo madongani hita. Patuk mata haprosiai. Hata ni debata natar surat di Filipi 4 ayat 10. Salhut na do tarpatu pau marhiti-hiti ibana na margugoi honau. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Penata layanan di HKBP Bonang Indah, naksongoni HKBP secara umum. Saliling tahun 2020, merdalat dongoluta di situasi pangotak ni sore manggo pandemi COVID-19 sia manang virus corona. Sadok portibiodo mangai binahin ni virus corona. Toropak kana marsahid jala sapi tu nama aguan hosa. Umasusa kazolma. Maguan ak kaulaw na alay kututup ak kaparkarezuan manang di PHK. Pandemi COVID-19 membawa dampak negatif yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Songonido nang dingulu parhuriaun. Dalam lahu pasohon pangararat manang penularan ni virus corona. Gabi masohot aka parsora di huria songoni nang di aka wek dohot aka masyarakat. Awalnya HKBP telah menetapkan tahun 2020 menjadi tahun pekabaran Injil dengan diterangi tema bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Di samping tahun pekabaran Injil, HKBP juga telah menetapkan bahwa tahun 2020 adalah tahun periodisasi. Periode dimulai dari tingkat jemaat, resort, distrik, dan pusat. Kita sadari akibat pandemi COVID-19, periode ini menjadi terkendala. Namun atas izin dari Tuhan, HKBP dapat melaksanakan dengan baik periode ini dari mulai jemaat, resort, distrik, dan pusat dengan menetapkan pengurus untuk berbagai pelayanan. Untuk tingkat resort, Kuria kita telah menetapkan kepengurusan baru. Demikian juga di tingkat distrik dengan terpilihnya MPS, MPSD, USG dan kepengurusan lainnya. Kita juga sangat bersyukur walau dalam suasana pandemi COVID-19, HKBP dapat melaksanakan dengan baik Sinode Gudang HKBP ke-65. Memang harus mengalami penundaan yang awalnya ditetapkan pada 19 sampai 26 Oktober 2020. Kemudian dirubah menjadi 9 sampai 13 Desember 2020. Puji Tuhan HKBP melalui Sinode Gudang ke-65 yang menetapkan fungsionaris yang baru untuk periode 2020-2024. Semoga para pimpinan yang terpilih akan membawa HKBP kepada kemajuan yang sangat baik ke depan, khususnya dalam pelayanan di tahun 2021 yang telah ditetapkan menjadi tahun pelayanan. HKBP Bonang Indah songon pamatang ni Kristus di Portibion mangula jala marhubas lahu patupa ragam niak kaulawan parsuruan ni debata ala niima mamuka wana tahun 2020 tertahala putih doa kapakawasioni marhitina jumulo pato tahun akan nanaing si hobasan dihatai maaka si hobasani jumulo dirapot perhala do partohonan dungi ditotopom ma dirapot huria gudang tutu naung tak ditotopon akan nanaing si hubasan alai gabi sahira namar sumar dalabe alani pangotak ni sori mago koronaun maul mamardalan aka parsaura di huria kategorial punguan songoninang diwek tarabak maka pakobasian sosial tu akan patut sepatu paun obar tu parsagin ya kapartikian nalahu periodisasi di pengurusan di tingkat huria nang tinotopon ni eporus HKBP
di tingkat huria di bulan Maret 1 April Pitor taulah hudui di huria Bonang Indah nungga terpilih akka fungsionaris di tingkat huria dewan dohot akka seksi-seksi di pangulaon ditulu persuruan ni Tuhani teri tugas panggilan gereja na berzulu bidang persauran koinonia persauran manang pakobasion koinonia sada sian ulaun ni huria na saya takas jala batar tarida dingulu ni akka huria nadong di Bortibion songonido nang di huria HKBP Bonang Indaun saya merdalat dudinggan akka perpunguan manang persauran dalam laho patupa marpungu laho mamuji pasangapon gowar ni debata perpunguan siganu minggu dohot hari-hari besar Kristen mamukas yan bona tahun 2020 mardalan maka persauran nadinggan di tongan ni huria perpunguan siganu minggu dohot akka parningotan di hari-hari besar ni hala Kristen di patupa tulu hali mardalan do akka persauran ni dohot dinggan jala saya patu bigihon akka kur akka punguan kur nadong di HKBP Bonang Indah alai alani pangotak ni virus corona mulai sia 22 Maret 2020 gabe masohot ma akka persauran di huria dalam lahu mengurupi penularan ni virus corona gabe tapatupa ma parmingguan di bagas ni ruas jala di patupa huria ma rekaman ibadah di YouTube Bonang Indah merhiti gabe boy maganup keluarga lahu patupa parmingguan di bagas nabi mauliate matadok tutu hatta nama perbisuki ruas ni huriata dohot akayanakon ni huriata nadong parbinotuan na di bidang IT gabe boy dinggan hasil ni akka rekaman ibadai tahalas sodo molo sian 5 Juli 2020 boy gabe boy mamusemar di patupa par mingguan di gereja duk di pamasa pamaretata new normal life alai kotok tong di bagasan hazamoton marhite na patupa protokol kesehatan memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak di parade mainganan parmingguan di gereja marhite nama bain parsagian di parhudulan mengukur suhu tubuh jala di bahin bergiliran na naing mandohoti parmingguan ni walau taringot tu presentasi ni kehadiran di ibadah minggu bui mata bereng akamang di daftar naung disagihot dihita di file nadongi di pertanyaan week duk sidung rapok huria 2020 mamukas ya 26 Februari 2020 mamitur tabatu padu pakobasion pertanyaan week di sagihon maakka nama jabui di ganub week alai salinai alani pangotak ni virus corona gabi masohok ma pertanyaan week mamukas ya 25 Maret 2020 ale tong do tapatupa pertanyaan marhitina ibadah virtual manang Zoom nian tak saya songon pertanyaan na Somali umurang do naman dohotisa dungi mulai 15 Juli tapatupa mamusi pertanyaan ala di patupa ma di gereja meragat tigati mawik na lahom mas kasutun pertanyaan ni presentasi kehadiran ni narod pertanyaan ni akamang akainang buima tabereng di daftar di nadong di pailtai ngolu ni akka punguan kategorial nian ala ni koronaun ngabe mau ladok patupahon akka persauran di akka punguan kur nang bobe romar guru tuhur gereja ala ni pembatasan ni manang natadok physical distancing usungna gabe dilulina sida madalan asata tong boy adok persauran nadinggan diaka napa tu bigihun eddi puji-pujian marhite na rekaman jala diputar mai di ganub parmingguan ng jolo direkam alani mauliate ma tu ganub punguan naong patupahon usaha jolo dohot na manguluhon na sida gabi setoktong boy patupahon patubigihon edde puji-pujian di bidang diakoni huria na mangulu imam molo patar dope pangulaud di asini roha
songon hata ni Jesus nama duk gabi parasi roha mahamung songon amamuna parasi rohai ala nido ikor saya di hari koton huria do nalaho patu paulaun parasi ni rohaun di huria tope saya tarida dope marhite pangulaunna saya di patu pa dope nalaho mangebati huhut menangnya konak kana marsahid baik na dijabu songon inang di rumah sakit. Di tahunon di patupa seksi sosial lu kunjungan tu nomor saya 10 hali mangapuli opat tali nak pesa sitong nak kamang akainang boy hiad de beto morobi molo soala ni pangotak ni sore mago ni koronaon jala tahamuliate hoddo tu seksi kesehatan na patupahon kegiatan payason huriata dung dilantik nasida. Secara khusus alani pandemi COVID-19 siaun manigor tahala putih doa kaulaun laho patupa pangurupion tua karuas ni huria na terdampak sosial ekonomi alani pandemi COVID-19 siaun tatutuhi do rohania karuas ni huriata songoni nang akan hasing nasor wasta asau kap rohana laho pasahatun pangurupionna marhitit tim naung pinabakit ni huria mauliate matadok tu dia bata ala torop do nau kap roha laho mangurubi gabe boy huriata marhite tim patupa pembagian bantuan sembako tua karuas ni huriata songoni nang akka dongata manang tetangga ni gerejata baik nama rugamu Kristen songoni nang saugama do hotita songoni nang ruas ni huria hagabi pospel cirarap legok terdok boido hita patupa pembagian paket sembako udang naono pali las bui manona kamanga kainang datana tapar rohahom si di akafail lampiran di buku jujur taunon di bidang marturia di seksi seding boido bedenggan mardalan ulau seding di huriata saya di batu pada pe huriata jalabui dengan mardalan iman arab makubasi dohot seksi sosial marhite nama dulu kana marsahid dohot pangapulion di tengah-tengah ragam niaka keterbatasan di seksi musik mangula do seksi musikon lahu batupa kajadwal ni bermusik dohot song leader di ganu part mingguan dohot akka ulau di tengah-tengah ni huria lau seksi musikodo na batupa jadwal ni nalaho merkur dia kaulaun huria lau sadorak somangula dia kaulau permingguan saya dipatu pada tang latihan musik dohot song leader jala las rohata di bagasat taunon ngagudang lam torop nama meleho dirina lahu makubasi dia ka bidang musik paredeon secara khusus tuak kayana kota remaja napa sebelum naong membentuk komunitas tim musik variatif na niuluhon ni ketua seksi musik tinggan pakor Honda di bagasan semangat na luar biasa kaya na kota patupahon pakubasioni di pata sa era na suliboto loja jalan na luar biasa na kamanga kainang ganuk do na sida mabuan aka alat si pakeota ala so tarpatupah huriat tadope laho pasadi pada sipon laho mempersiapkan aka alat-alat musik naikon si pakeota langsung ni aka manga kainang ala ni pandemi COVID-19 siaun las gabe tumudo torohan ya kaya na kota membentuk komunitas tim IT na setok tong madongani mangurupi hita makubasi aka rekaman di tengah-tengah ni huriata secara khusus lahu patupa ka live streaming dia ka perayaan Natal di Natal sekolah minggu Natal na pasobulung Natal umum Natal na parzulu Natal na paduahon termasuk di bagasan partang yang ata di bagasan borkinon songoni nang tumarsugut lau songoni nang tu minggu na nengrong alani marhite barita jujur taunon luas samu mahami pasahaton mauliati godang tuak kayana kota remaja na pasubulung naong mamilihod dirina
laho makobasi di tonga-tonga ni huriata marhiti akka talenta nadong pinasa ni debata tu nasida anggiat gabe akka yanakon siuloi ajar nasida tercapai nang akan na pinarsita ni rohana akka mangak kainang huriana mangulu ima molo dibaritahon barita nauli jala di patupa ulaun sakramen itonga-tonga ni huriata nunga tapatu pado marulaun nabadia ima di hari tanggal 25 Desember 2020 di Toluhali ibadah daftarna bui mata bereng akamang kainang di file nadong dihita jala tapatu pado tong padidion di tanggal 6 September 2020 songoninang di tanggal 25 Desember 2020 tongma tabereng akka gowar ni nama dohoti manang keluarga nama buat danak tu padidion statistik ni huriata sahat tu 27 Desember 2020 statistik ni huriata HKBP Bonang Indah di Weksada 47 kakak Wek 2 ono 10 kakak Wek 3 ono 10 kakak Wek 4 100 kakak, Wek 5 42 kakak di guru sekolah minggu sapu lalu torobna sudi 730 kakak. Dengga dotong dihobasi huriata aka ulaun partupulun dohot aka pamasu-masuon songoni dohot aka nama katidakon haporsiaon di hari 23 Agustus 2020 daftarna akamanga kainang bui mata bereng di file nadong dihita jala martabado ruas ni huriata di tahun 2020 toropna walu kakak bui matok tabereng daftarna di file nadongi alaila sadong dotong tolu kakak napida siat tonga-tonga ni huriata lapatan niak kamanga kainang adong malima kakak ruas nai baru ruas ni huriata martabba 5 kakak secara globalna jala ruas namoding di tonga-tonga ni huriata di tahun 2020 adong ma obat talak jala naharuar sian keanggotaan ni gerijata adong ma sahalak namangihut akka mangak kainang molo akka daftar inventaris ni huriata tajahama diaka daftar naung di pasahat tu hita namangihut taringot tu sekretariat dohot administrasi ni keuangata di bagasa tahun 2020 saya berusaha dohita lahu patupa ulau na salam tu dengganna ke sekretariatan dohot akka administrasi ni huriata dimenahi akan patut si benahan sistem pelaporan keuangan yang semakin mudah dimengerti dan dipercaya. Pendataan jumlah jemaat yang up to date menurut data yang sebenarnya. Di tahun 2020 nangpe di situasi pandemi COVID-19 tong do sayukap rohani ruas ni huria lahu pasahatun pilihan permingguan di gereja songoninang di permingguan online. Songoninang akapelia bulanan na swapala dibatasi pegodangna. Terlumubi ditiki patupa ulau pesta gotilo di masa corona tong do sayukap ruas ni huria lahu manupahi sian rohana ukap sopola adong ditotuhon panitia gudangna alai saherana marsiadu idaun akka ruas ni huriai sopola marloja-loja panitia mandapotton tuakka bagas nabi usungna boilinggan mardalan ulaun pesta gotilo ni jalatung terdok dengan hasilna di laporan keuanganna tentu bendahara ni huriatama anon pasahaton akamang akena molo taringot tu akka data-data penerimaan doa akka laporan keuangan lengkap dosudi termasuk dohot akka komitmen di tiki pesta gotilon dohot akka napasahaton akka pilihan tahun dohot pilihan bulanan dohot ragam ni akka lampiran na asing akka keluarga na pasahaton pangurupion di tanah tapamasa mengurupi akka na korban pandemi COVID-19
bahkan dohot akka daftar keluarga nama jalo sembagoi buima taida akka manga kainang di file naung sahat tuhita naung dikirim sian sekretariata salinai molo taringo tu rekapitulasi keuangan ni huriata anon di cahahon bendahara mak alai itu tu lasma rohata di tonga-tonga ni pangotak ni pandemi COVID-19 sion boy dope mardalan sudi akka naikon si hobasata boy dope adong pakeon ni huriata ala sayokap ruas ni huria laho pasahaton secara global ni kewangata buido pe hita taripar tu tahun 2020 sada tanpa dibayang-bayangi rasa minus keuangan ni huria hape buido pe hita mamake pasu-pasu ni debata na pinasahat na marhitia karuas ni huria na mangujungi akamanga kainang kesimpulan doa harapata di tahun 2020 sada. Ahanang taula tahun 2020 ikom may laho pada sipon parasoran dinaringga di hutongan ni huriata jala pasahat pasangapon hasangapon di tuhata. Nakpe seherana marhamaulon ala ni virus koronaon. Saya marsiuru padoa kaparhalado dohot ruas dalalahu patupa kana duminggan di pardalanan ni huriata. Tarida doinang di parbuena. Lam tudingganna akka parsora di tonga-tonga ni huria lam dasip akka pelayanan lam sayadong hay baruon lam dinggan kuantitas songoni nang akka kualitas ni akka parmingguon nak songoni paharadion ni akka ruas ni huriata alaikon oku honot tado gudang do pe akka natading na satarula hita di tahun 2020 tarlumubi ala ni pangotak ni sori mago virus koronaon sipata natadingido mabayan gabi humurang pakorhonna dingulu para saurani daksai sude ni ida jala daksai boy sude ni ulahon saya dong sipata na hurang lobi ako pakatayon nak songoni akka pangulaon nama ben hurang dengan para sauran diakka na hurang ima asa gabe sada evaluasi dinalahu memasuki tahun 2020 sada nanaing rong malu adong natading di tahun 2020 diulahi jala dibadengam mai muse di tahun 2020 sada asa lam tu sikopna jala tu dasipna kapakobasion di tahun 2020 sada naneng ro gudang situ tudo pe ikon taula di tahun 2020 sada naneng ro tarlumobi dinaung tinatopon ni huriata gawe tahun penata layanan di tahun 2020 sala di tahi huriat tado laho patupa ulaun pemberdayaan di HKBP alani marsyurupa mahita akaparhalado dohot ruas asala margogo patupa akaulaun na dinggani di tonga-tonga ni huriata asagabi huria alam matoras huriata huria sitiruon gereja yang kondusif mantap pelayanan maju dibangun atas kasih Kristus melaksanakan tritugas panggilan gereja menjadi gereja pembaharu dan berjiwa humanis dan juga di tengah-tengah teknologi global saat ini. Songonima hupasahat tami barita pangulaunon jalahu hilalahami tunggudang do beha huranganna. Marhite uduk doho serep ni roha hami mangido tu hita salahutna. Sayang giat manian boy tarjalohita nang pinasahat marhite barita pangulaunon. Laos marhite omma husabaho kami tu hamu salahutna. Lahu mangido maaf di salahut akka hahurangan nami saliling mangula di huria HKBP Bonang Indaun. Gudang akka naso hula hami dope khobar tu tohonan nasahat tu hami. Huilala hami tungzol managale do hami. Jala naso di pos lahu mangula ulaun itu hani. Upa ujuk kami ma berita pangulaunon marhita hatan itu hatta nama dok di Lukas 10:7 ayat 10. Songonido nang hamu molodung diulah hamu saluhut nani dok na itu hamu dok hamu ma naposo na sohasia do hami itap iulah napatut do hula hami saya di pase-pase tu hatta mahita saluhut na tarlumubi lahu memasuki tahun na baru tahun 2020 sada nagabe tahun las ni roha amin muliate madihita tabagima barita parhepengon. Shalom, amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Karena kasih dan anugerahnya kita boleh menjalani tahun 2020 sampai saat ini. Saat ini kami sampaikan laporan keuangan Huria HKBP Resort Bonang Indah periode tahun 2020. Adapun penerimaan di bulan Januari sebesar Rp86.682.000, Februari Rp76.034.000, di bulan Maret Rp97.717.500, di bulan April Rp55.586.000, di bulan Mei Rp63.064.003, Juni Rp62.569.700, di bulan Juli Rp42.046.000, Agustus Rp72.465.000, di bulan September Rp59.675.000, di bulan Oktober Rp69.208.000, di bulan November Rp51.653.000, di bulan Desember Rp131.008.000. Total penerimaan bulan Januari sampai bulan Desember sebesar Rp862.708.203. Adapun pengeluaran di bulan Januari sebesar Rp81.893.738, di bulan Februari Rp88.649.690, di bulan Maret Rp100.043.265, di bulan April Rp47.998.794, di bulan Mei Rp65.363.531, di bulan Juni Rp62.168.940, di bulan Juli Rp54.769.040, di bulan Agustus Rp76.363.000, di bulan September Rp56.110.976, di bulan Oktober Rp58.614.628, di bulan November Rp73.481.420, di bulan Desember Rp65.824.665. Total pengeluaran bulan Januari hingga bulan Desember sebesar Rp803.448.050. Saldo awal tahun 2020
sebesar Rp49.990.722. Penerimaan pada tanggal 20 Desember 2019 hingga 26 Desember 2020 sebesar Rp862.708.203. Pengeluaran di bulan Desember tertanggal 28 2019 hingga 26 Desember 2020 sebesar Rp834.448.050. Saldo akhir tahun pertanggal 26 Desember 2020 sebesar Rp7.850.875. Demikianlah laporan keuangan ini kami sampaikan. Semoga Tuhan menyertai kita di dalam menjalani tahun 2021. Salam sehat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mendokata Sian Sadaruas Ima Amang S. Sinurat SH MH. Selamat malam kepada kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta beserta keluarga, kepada Inang Bibel Pro beserta keluarga, serta begitu juga kepada Inang Situa dan Amang Situa HKBP Bonang Indah beserta keluarganya. Dan tak lupa juga kami sampaikan kepada Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, dan Dewan Marturia. Itu adalah merupakan kelengkapan dari gereja kita selama ini. Dan lebih khusus lagi kepada tim teknisi yang mulai masa COVID sampai saat ini telah bekerja keras sehingga pelayanan gereja HKBP Bonang Indah dalam bentuk pelayanan spiritual melalui YouTube ataupun virtual dapat berjalan dengan baik. Dan terakhir yang kami lihat, kita bisa acara kebaktian secara langsung, dan bagi yang juga HKBP Bonang Indah menyiapkan bagi jemaat-jemaat yang tidak sempat hadir ke gereja disiapkan melalui channel YouTube. Itu semua adalah berkat dari kerja keras dari tim teknisi. Serta tak lupa juga kami sampaikan terima kasih ya kepada tim musik, song leaders, kor Amah, kor Inah, dan kor-kor lain yang telah memberikan puji-pujian kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang baik, karena kita diberikan kesempatan pada malam akhir tahun 2020 ini berkumpul di tempat kita masing-masing untuk menyampaikan, untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan hidup kita selama tahun 2020 ini. Harapannya adalah kita akan dapat lagi melihat
bahwa khususnya untuk keluarga besar Jemaat HKBP Bonang Indah yang selalu mendapatkan penyertaan iring-iring dari Tuhan Yesus Kristus. Itu bisa kami katakan karena sampai saat ini kita dapat berkumpul di tempat kita masing-masing dan dalam keadaan sehat. Sehingga sebenarnya tahun 2020 ini banyak yang telah kita lampauin. Yang nyata adalah COVID-19 sudah hampir 9 bulan, tetapi tanpa kuasa Tuhan Yesus Kristus yang baik, kita tidak mungkin bisa berkumpul di rumah kita masing-masing. Begitu juga kami amatin, kami lihat pelayanan gereja HKBP terhadap jemaatnya dapat dikatakan tidak surut. Bahkan secara konvensional maupun secara IT, teknologi, gereja telah memasuki rumah kita masing-masing. Jadi mohon maaf kalau kami sampaikan, COVID membawa nikmat sehingga gereja HKBP Bonang Indah bisa tumbuh, lahir, berkembang di rumah kita masing-masing. Dan sekarang kita malam ini juga kita bisa merenungkan perjalanan hidup kita di tahun 20. Kalaulah kita melihat ke depan, tahun 21 sebentar lagi yang akan kita masukin. Harapan kita bersama adalah semoga Tuhan Yesus yang baik itu mengiring-iring, melindungi, dan memimpin hidup kita di tahun 2021. Karena bagaimanapun, kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi yakinlah kita bersama Yesus di tahun 2021 kita pasti sehat, kita pasti sukses karena berkat kasih Tuhan. Baru juga kalau kita lihat apa yang dilaporkan program dan keuangan dari tadi yang disampaikan oleh Pangulani Huria, itu udah cukup bagus. Karena bagaimanapun dalam kondisi COVID seperti ini, negara sendiri saja merubah. Negara sendiri saja APBN programnya tidak berjalan seluruhnya. Tetapi masa COVID seperti ini, semua pendeta, Bibilpro, Situa, beserta timnya secara maksimal memberikan pelayanan kepada jemaat HKBP Bonang Indah. Memperkuat iman spiritualnya, memberikan semangat terhadap jemaatnya. Dan itu terbukti pelayanan-pelayanan yang bersifat spiritual tetap berjalan secara baik. Kemudian harapan kami untuk tahun 2021, apapun yang dirancanakan gereja, mudah-mudahan itu adalah merupakan bagian dari pelayanan, itu dapat berjalan dengan baik. Sehingga kita percaya
tahun 2021 ini kita akan sukses berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Karena di depan mata kita telah hidup lilin-lilin kecil untuk menerangin hidup kita. Percaya dan yakinlah Tuhan Yesus pasti melindungi kita. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami sampaikan juga kepada semua pendeta, Bibel Pro, Situa, dan kru teknisi serta sekretariat Gereja HKBP. Selamat kami atas nama jemaat, terimalah selamat Natal kami dan selamat Tahun Baru 2021. Semoga Tuhan Yesus memimpin langkah kita. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita diberkatin Tuhan. Sisa berapa jam lagi memasuki tahun 21. Selamat malam. Tangiang pangodianon ima inang situa de boru sitorus. Martangiang mahita. Gok puji-pujian hasangapon madiho amang perdinggan basa. Siala padongan yomu di ngulu nami. Sian ari naung salpu sahat tutikyon. Amang perdinggan basa di obbason. Goklas ni roha dohami makamuliatehon. Denggan ni basam. Ala di parmudu-mudu hodo ngulu nami. Boy hami mamulus akaragam ni hasusaan dohot parukilon na hubulus sami. Amang perdinggan basa, mangidodope hami di tangiang nami. Di aka keluarga ganup, asahuma ale Tuhan na toktong madongani, jala maparbisuhi hami. Asa gabi keluarga na mangulu, jala keluarga si huton ho hami ale Tuhan. Di aka ama di tonga-tonga ni keluarga, asa pakyommu gabi malim, asa saluhut na keluarga boy marlas ni roha, laho mamuji pasangapon ho. Suang songoni nang di aka ina pe Tuhan, asa pakyommu mahami gabi ina na burju, ina na magkabiari ho. Jalaboy hami ali Tuhan, gabi tiang doa di tonga-tonga ni keluarga nami. Asa gabi ina situruok kami di tonga-tonga ni keluarga nami. Suang songoni nang di parnguluan nami si ganupari. Suang songoni ma ali Tuhan nang di akayanakon nami pe. Ali Tuhan, ajari jala parrohai na sida toktong. Asa gabi yanakon na biar midaho. Dianakon naung boy marhasohotan, patuduma, rokap ni nasida, rokap na burju, rokap na marholong ni roha, lumobi mai, jodo na biar midaho. Suang songoni maalituan nang diakayanakon nami na met-met, na marsikola, toktong maho na madongani jala na mga jari na sida, lehod di na sida bisuk na siyako, asaboy na sida mga tusi akka parsiajaran na sida di parsikolan, jalaboy mo si pakyon na sida tumasa depan na hobbar tulomo ni roham. Pos dorohanami Tuhan di akayanakon nami, homa na madungani jala na mamasu-masu. Asaboy na sida ale Tuhan mardalan hobbar tulomo ni roham. Padaw na sida siyan akka pergaulan bebas, pergaulan sek, pergaulan narkoba. Asaboy na sida ali Tuhan, toktong mamuji pasangapoko. Amang pardinggan basa, suang sungonima ng dilingkungan nami, hutangya ko kami, manang didia pehami maringanan, mauliate matuhan,
Dilehoko di hami inganan na dinggan, boy hami marsaur rap dohot akka dongan nami na marasing siyan hami. Saluhut nai asin ni roham doy di hami. Atong sa ilam tabay maroha na saling menghormati, saling menghargai di hami. Asa boy lingkungan namyon gabi habaoran ni pasu-pasum. Pasu-pasu ng akka RT RW. Asag boy lingkungan namyon gabi denggan mardalan hobar tulomo ni roham. Amang pardinggan basa, suang sungonima ng pamarita nami, tuhodo hupasahat hami akka pemimpin-pemimpin ni bangso negara namyon, asa gabi bangso na biar midaho, padaw nasa parmaran, padaw nasa haguturon dohot tahi-tahi ni akka parjahat. Unang luas bangso negara namyon di bagasan hata haholomon, alay padaw may, asa gabi bangso na bulon bangso namyon, gajala bangso na makabiyariho. Pasu-pasu, pemimpin-pemimpin ni bangso na negara namyon, Presiden Joko Widodo akka jajaran na, asa tao na sida makamulatehon sa luhut padongan yomu di nasida, asa marhite-hitei ale Tuhan, jup palas ni roha di hami tau puji-pujian nang diguarmu. Amang pardenggan basa hutangnya ko kami do, nang huria-huriam, tarlumobi di huriam di lingkungan namyon. Asa pasada salhut na huriami, pasada aka parjamita, padita, parhalado, majelis dohot aka ruas jemaat ni huriami, asa marsada hami ale Tuhan laho mamuji pasangapon guarmi di tonga-tonga ni parnguluan nami si Ganupari. Tarlumobi Tuhan di huriam hakabipi bonang inda. Asa saluhut na hami toktong di bagasan hahipason dohot las ni roha mangulahon lomo ni roham. Tuhan, godang akan namasa na hubolus hami na mabahen hami mabiyar. Mabahen hami kaluar siyan bagas nami be, mabiyar hami marsaur nang di tonga-tonga ni huriami ala ni akka na masa, lumobi may di masa kopit sa pulusyaon. Godang nasuboy karijo, godang nang akka naong di PHK, gabi madili ala ni akka na masaon. Ala ni Tuhan, tuhodo hami mga luhalu, asa ho mga lihon gugo dohot pos ni roha di hami ganup. Asa unang mamasa kopit sa pulisyaon mangonay tuhami. Alay padaw jalasal puhon may siyan portibyon. Asa boy hami marolop-olop mamuji pasangap guarmi. Alay marhite na masaot Tuhan jala diajari hodo hami. Gabi ruas natang marhapursiyaon dohot marhayason. Jalaboy hami rap dohot akayana kon nami di tonga-tonga ni ganug bagas nami laho mamuji pasangapok ko. Suang songoni maale Tuhan nang di akka ruas ni huriam, di akka na marsahit lehon hamalumon, di akka nagale pamatang na lehon gugo, jala di akka na marsak todim to di porbadiama na mga lehon penghiburan di nasida. Suang songoni ng akka program-program ni huriam na mamasu-masu huriami asa boy mardalan program ni huriam doho dinggan ho maale Tuhan narap doho tami mardalan di huriam asa boy ale Tuhan mardalan hobar tulomo ni roham mauliate madiho Tuhan didongani asin ni roham dohami di bagasan na sa taonon sahat tutikyon dilehot ko hahipason dohot gugo di hami mauliate madiho Tuhan jala sato kinari na yung salpuhonon nami matao 2020 taon na lama madapoton manang naing buluson nami matao na baru matao 2020 sada sialani pataru mahami ale Tuhan asa boy hudala ni hami muse taon na barui nanang si pasahatom muda petu hami ganup. Tuhada kuboto hami namasa nanang si bulusun nami di taon naneng ro. Di taon 2020 sada naneng ro.
alai sahat di homa isaluhutna jala pos rohanami Tuhan perguguammu hami laho madalani tahun naibarwi tahun 2020 sada mardala kami di tonga-tonga ni parsauran nami di bagasan hai pason do las ni roha hami doktong mamuzi pasangap poko mau liate mariho Tuhan nunga di pataru asini rohap pami sahat tutikyon atong sailam tabay madihami pasu-pasum doh las ni roha tu katikina naing rodope. Mau lihat madiho Tuhan, dia kadosa pangalasyon nami na hubay kami. Nahusang aja hami doh na suhusang aja hami Tuhan. Sesa may jalasal puhon may siyan buku perningotan mi. Asa boy hami ale Tuhan, gabi habauran ni pasu-pasum. Mau lihat madiho, sahat di homa daging dohot to dinami. Holan mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hupuji hupasangap pami maho. Amin. Marede mahita. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha ima namangaramuti ati-ati roha duhut pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata amuakamang akaina nami remaja na pasobulong kadadanak maradusudi hita na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hata ni dewata na naing mamakulingi hita ujahan ni las ni rohata barita las ni roha si panganon ni partodiota adorakso marujung tahun 2020 Dienet sian surat na parzulu na sinurat ni Apostol Petrus biddu na parzulu ayat 22 sahat tu ayat 25. Sada Petrus sada ayat 22 sahat tu ayat 25. Songonom mahatana tangihok kamuma. Payas hamuma rohamu marpongoloyon di hasitongan mangyahi hahulongon naso marlauk di dongan asa masih hahulong asitutuhamu sian nasa roha ainung ngamangulahi tubuhamu dada siar boni naolo base-basean sian namanoktong do binahin ni hata na mangulu jalan namiani nasian debata
Ai songon duhu do nasa daging. Songon bunga-bunga ni duhu-duhuti saluhut hasangaponna. Nunga malos duhu-duhuti jala marurus bunga-bungana. Alai namiyad do rodi saleleng-lelengna. Iya hata ni Tuhani. Ido hata nabi naritahon Tuhamu. Ima sahatna. Oras ma dihita akamanga kenong dihita salahut dan waing namar saur marpungu di bagas tabi manang di dia pe dinanaing taujungi tahun 2020 nang pe molo tau baru parhuriaon ngatapukai di minggu Advent na parzulu. Ala naing wargat 5 tahun. Tahun 2020 jala ikon dohok dohita. Ikut dohok dohita. Kita harus ikut bersama-sama dalam iring-iringan memasuki tahun 2021, karena itu adalah pemberian Tuhan. Ikut doa doi tadi sih, Allah didongani, dihaul, dijamot debatado hita. Ido baina posrohat tamadok, ido baina gogo haprosiaut tamadok, saya pasti ikut doa ai debatado dong aku marhite sian akka barita natal barita lastiroha nama nuarahot tuhita babua Immanuel lo ibana namar lapata dongata do dewata ibana do gabe panodang jala makaholongi kita. Ido bain nabulus rohata madok di bagasan borgenon ikut doho dohita. Posmarohamak kamang, posmarohamak kainang, posmarohata sudi. Memang ikut doho dohita Allah. Tuhan ido nama dongani hita. Tuhan ido naung manogu-nogu. Tuhan itu naung mentransformasi, merubah perngoluota, payason, maburi, sian nagok dosa, sian naso marlau kiabe, gebe yes, gebe tama, pinatama ni debata. Gabe patut Allah nunga di parhaseang debata di bagasan Kristus Yesus. Kita sudah dirubah, kita sudah dibersihkan, dan pembersihnya bukan dari dunia ini, tetapi dikerjakan langsung oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus yang membersihkan kita supaya semakin layak di hadapannya. Allah ni doa kamanga kainang ala ula-ula ni debatado na padenggaton na payason na pauliho kita sada pangiduan na arga diigil debatado hita payasamu marhamuna. Payasamu marhamu mangargahon naniuda ni debata payasamu marhamuna unang dorsuni hamube unang rotaki hamube unang luas hamube roak kana rotahi tonga-tonga ni ngulum nunga diajari debata hita kamanga kainang mangulahon na patut siulahonota Ganuk hari, ganuk minggu. Saya tabegi hata ni debata
na mangajarhon hasitongat tu hita, mangiahi haholongon na sumarlaok di dongan. Asa masih haholongat situ tu hita. Sian nasa roha. Majaga haulion, majaga habadiaon, majamoton marpanguloyon di hasitongan, mangiahi haholongon. Ay siya dewatado itu hita, dilehot tuho, dilehot tu hita, lami jamoton, pargahon, ulahon, bahkan parangehon. Akamang kainang mertua do hita, akanang matzalo manada debata di bagasan Kristus Yesus, ai didok napaduahon siat torpuhon nunga mangulahi tubuh hamu diulahi ditubuhon padua halihon ala nadi ain ni debata dak tu sian hazul mau be, tetapi kita dilahirkan kembali oleh Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus sehingga kita memperoleh kehidupan yang baru. Mengulahi tubuh dak siap boni na base-basean. Boleh dok dak siap boni na base-basean akamang akainang istilah ni pertanian na sian bibit na denggan. Boni nauli bibit unggul nang dipilit, nang dipapulik. Setelah ana penjaringan, hidupnya terjamin kualitasnya. Boni narenggan, nama noktong, kodi saleleng ni delengna. Alani, miyam ma di bagasan ibana, miyam ma di bagasan ibana. Hotma boni martubur, magodang, mardaka, marbarbue, ay boni na denggad do di pasahat tuhamu, dina mangulahi tubuh hita. Akamanga kainang di luas debatado be hita nuaing tading di tonga-tonga ni Portibion. Say margati do pe ari, margati minggu, margati bulan, margati nang tahun songonima. Perdalanan ni parnguluon ala ingot akamang. Apa tuluhon didok diturpuhon. Ay songon duhu-duhu donasa daging. Songon bunga-bunga ni duhu-duhu tido saluhut hasangaponna. Terbatas. Ay boydo dengan nungai tubuh uli. Mengerbang alai satokin pitor malos de manuvo nai mengerbang bungai uli daun alai holan posi ari pitor mengirput dia layu karena apa? Ada batasan kemampuannya. Ikon masohot ido baina di barhon panurat nis Apostel Petruson ay songo duhu-duhu donasa daging sehera mangerbang magogo alai ingot adong gotik kini songo bunga-bunga ni duhu-duhu tido nang saluhut hasangaponna ilas debatado hita kamanga kainang marparbuin na taula. Dapau terlas di roha, adong do di hoha sangapon, adong do nang di hoha moraon, adong do nang di hoha kabeon. Alai ngok ma, ata ni debata di bagasan borginon, adorak so masuk kita tu tahun 2021 di dok. Ai songon duhut-duhut na donasa daging. Songon bunga-bunga ni duhut-duhut tido saluhut hasangaponna lahu salpu do sudi malo diuli di berek kalak kono waeng malo sonang tailala ngolutta sikko parok sudi torop pinoparmu
Go diho akaodeng. Anong diho hasangapon. Salinai. Songod do nasa daging. Songon bunga-bunga ni duhutido sa luhut hasangapon na. Nunga malos duhuti jala merurus bunga-bungai salpuma sudi. Songon ido ngulutaw na kamang. Memang lau salpu do. Parpesal memadok di pesal mesiapulo olah ni 70 tahun do umur di solma. Molo diayahi 120 tahun hatu kan akan amartua leloi siani hangaluton nama. Siani neng berengota nunga saya dia sari hita lau salpu do ngolum ala ni bisa mangoluho ulahon menadenggan. Ulahon nadenggan bisa mangoluho. Songon panakobor gini dok harorona salinai bisan mangoluho ulama nadenggan argahon naong di tubuhon padua halihoko di pangulau ni Kristus Yesus. Akamanga kainang satau bulunon posido tae alamasa natadok nasoya masa alaikon sipata mabiar hita haruar oleh sebagas tabi sudedo portibio mangayak kamanga kainang nada hola kita sudedo portibion holsoan busisaun alani alai maingok ma tong do pedi luas debata hita naing taripar sia tahun 2020 sahat tu 2020 sadaun haru ngoluon neng marusung songot duhut-duhut posroham pandemi COVID-19 siope marusung doi sorry mago nih virus corona on pangot tak nai pelau soho doi ai margugu do debata nata sobai naong patubuhon padu haliho kita pasohon alani pos maruham gudang nayak kanadinggan pasahaton ni debata tu hita di tahun naro di tahun 2020 sada asal mah ulahon manadinggan paiyas roham ului hasitongan eahi haholongan naso merlauk di dongan masih haholongan ai ido di pangido debata tu hita akamanga kainang molo salpu do saluhutna atong ahado nahot ido apostol Paulus di sada Korin 10 tolu ay 10 tolu asa hola tolu do nahot haporseaon pakirimon dohot tolong ni roha alai tumimbo ma holong ni roha haporseaon pakirimon dohot tolong ni roha nasiat debata ido nahot rodi saleleng ni lelengna ido ayat panutup mi terputar di bagasan boronginon alai namian do rodi saleleng lelengna ia hata ni Tuhani ido hata nabi narita hot Tuhamu hot do hata ni Tuhani sian nazolo nungaeng sahat tu naneng roh azal ni portibion hodoi kebenaran firman Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya alani akamang akainang dihita saluhutna nanaing buanon ni debata taripar tu tahun 2020 sada ho maho diojahan nahoti ima diojahan na pinahot na pinazongzong di atas ni Kristus Yesus ai hata ni debatado nahot rodi saliling ning lilingna imang ngolum pasol hot dirim tu si miyamma di bagasan hata ni debata ai ido nahot rodi saliling ni lilingna amin martangi yang mahita mauliati ali Tuhan
dihatam nang saur di hami. Di penghujung ini tahun 2020-an marsaringar hatam paingotok kami asa mangulahon nadinggak kami majaga habadiahon majaga hayasan ningulu majamoton makanguluhon holong niroha sama hami unang marlaok holong nirohai mangaragahon panubuson na pinatupam di bagasan Kristus Yesus daong patubuh kami padua halihon argado hami ditoguso dara marhite boni na base-basean alay oni na hot nadenggan nunga di pauwaho hami nunga di payuyaso hami nunga di transformasi ho hami Tuhan sian pangulaw na leleng saat masuk tunay baru asima roham say parguguy mahami asahot makanguluhok ko jala manungtok kami mangului mangulahon hatam ay ido na hotro di saliling nililing na dangadong buhay pangalualuan nami dangadong na buhay hatuaw nami di tonga-tonga ni Portibion ay songod duhut-duhut do saluhut na baka songod bunga-bunga ni duhut-duhut tilaw salpo di saluhut na malutong adong di hami akasangapon hamorao dot ragam niyak kanasing hatam di bagasan boranginon paingotok kami lahusal pudo isaluhut na alay anggo hatam nahot roi-rodi saliling nililing na alani mangulu mahami hobar tu hatam miyam mahami di bagasan hatam ay ido hanguluan nami mauliate Tuhan molo di luaso kami marsaur di pertanyaan pangujung ini tahunon nakpe ikon di bagas namibi asima roham Tuhan pasu-pasu ma para sauran nami pasu-pasu ganup keluarga nama dohoti ibadaon pertanyaanon asa maragugu laho memasuki taripar tu tahun 2020 sada nahu razumi hami kodoh dohami jalai kodoh dohami aido haporsion nami buah mohami Tuhan taripar tu tahun 2020 sadai jala toktong donghani ngalu jahami Tuhan alani pangotak ni sore mago virus corona di tahun 2020 tungasi marham jala asi marham ala mololomo roham jala asi roham boido salpu saluhutna pangotak ni virus coronaun salpu ma na salpui tading mai songogornai holat di tahun 2020 ala yang go tahun 2020 sada mago mai ala marago go do Tuhan pamago ni ido hak porsion nami ala ni asiroham munang belowasi ro manggugai parnguluan nami asabui musi Tuhan sonang akarwas ni huriam angula kaulauna makubasyak kasiubasonna terlumu binang ditoka-toka ni huriam posdorohanami Tuhan saluhutna aka nahuzalohami itangyang nami alai taktar zalohami dope di bagasan tahunon tu tahun 2020 sada lehonam mumai jala setoktong posrohanami marha porsiaut tuhami marha porsiaut dohami pabohodo mangaturhon saluhutna ikon marha uzungan di bagasan lasiroha pasu-pasu nangaka keluarga ni ruas ni huriam namulak tu akka bona pasugit na manang berlibur manang diri dia pe di penghujung ini tahunon di bagasan pangaramotiom ma nasida di bagasan borginon luas mahami tong manomonomu dinanang patopaon namin nung separatangyangan pergantian ni tahun di pukul 00 azari paingot tami asa upatu pahami ganu pertangyangan ni pertangyang marede hami mamuji pasangapoko laos masih sesa dosa atong saluhut akarwas ni huriam pe Tuhan terlumubiak kana marsahid nong leling napea di pudumanna kudang torop Tuhan namang siregar sianuek tulu
amang siahasian wek opat dohot ragam ni akan asing dope Tuhan tuko mana mangula di pardalanan ni ngoluna asiroham unang dibuat besahiti itu tahun 2020 sada alai tading maneani di tahun 2020 asa boy mo saya margogo na sida Tuhan madalani ari-ari ni ngoluna atong zalo mahami Tuhan mangasaon Kristus Yesus martangyak kami tuho. Amin. Tajak koma hata ni Tuhata mared di mahita lausuhu mahita pasahaton peleata pelean naong tapasahat manang tapapungu bui may tapasahat marhiti akka situa wek tabi manang ditransfer tu rekening ni Huriata manang dipasahat tu sekretariat ni Huriata mared di mahita. Nunga tabigi hata ni debata napaingoton hita asa marpanguluyon di hasitongan mangiyahi haholongon naso marlaok asa masih haholongan situtu hita sian nasaroha tamar salpuat dosa lehut na ditanohon ay songot duhu-duhu do nasa daging songon bunga ni duhu-duhu ti dosa lehut hasangapon na alai namian do rodi saliling-liling na ia hata ni Tuhanta imana say tapeyop lahobor hat hita mangalakaho lakat tatu tahun na baru 2020 sada na roon. Ali Tuhan debata pos situtu dorohaku urupamu maaulaw manguduti pardalanan ni ngoluku ganupari hatam na manotong imana say huhaposi saliling na. Kristus do Tuhan nang rotu portivion na sinuruni debata ama lahu paluahon dohot sumodangi hita di salhut pardalanatay atong rapot Tuhan Yesus sima taula nasa siulauta ura mahita madalani tahun na baru tahun 2020 sada di bagasan lasni roha. Asa
Yang koma piliata ali de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroron ni saluhut silehon lehon nadinggan do nasa uli basa na mauli utus ubasa hatami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uap na husus di jelum pasu-pasu may jala ramoti asa hubarasya kami pilihan on patibulhon harasaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion uhai marohanami marhite-hite todim asalam hutada hami godang nisi lehon mitu hami asalam girigir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliaman namin na di Banua Gijang say pinarwadia magwarmo say Roma harasaunmu say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaurhon madamena tutodim amin. Oras madi hita saluhutna Tuhan Yesus memberkati.